नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो एक दोस्त ने मुझे सवाल भेजा है वो सवाल ये है कि क्या गले में तावीज़ डालना जायज़ है, इसके बारे कुरान व हदीस की रूह से फरमाएं। तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि हाँ बिल्कुल जायज़ है गले में तावीज़ डालना, लेकिन तावीज़ की इबारत जो है वो शिरकिया नहीं होनी चाहिए। जैसे रसूलुल्लाह के ज़माना पाक से पहले ज़माना जाहलियत में लोग अपने गले में इस किस्म की इबारतें डालते थे जिन पर बुतों के नाम लिखे होते थे या जनाब गैर खुदा के नाम मा सिवल्ला के नाम लिखे होते थे। तो इस किस्म के जो तावीज़ है इनकी ममानियत है। तो वो कलिमात जिनसे अल्लाह ताला की पनाह में आने का सबूत मिलता हो या जिनमें अल्लाह ताला के वो कलिमात खैर हों जिनके बारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये पढ़कर अपने ऊपर दम किए जाएं, इस किस्म के कलिमात अगर लिख कर इबारात लिख कर अगर गले में डाली जाएं तो ये बिल्कुल जायज़ है, बल्कि बा से बरकत है, बा से पनाह है, बल्कि ये सहाबा इकराम की सुन्नत भी है अल्हम्दुलिल्लाह ताला। बाज़ लोग कहते हैं, मैं ये कहते हुए भी मुझे शर्म महसूस होती है कि कलमा गो लोग कलिमा पढ़ने वाले मुसलमान मोमिन हर बात को शिरक ही करार देते हैं। तौबा अस्तगफिरुल्लाह याद कहते हैं जिसने जी दरूद पढ़ा ये भी शिरक है, सलाम पढ़ा ये भी शिरक है, नात पढ़ी ये भी शिरक है। खुदा बेहतर जाने कि उन्हें शिरक की ये मशीन किसने अता कर दी कि हर बात को शिरक कह के जनाब वो ख़तरनाक करार दे देते हैं। तो अल्लाह ताला अगर तौफीक अता फरमाए पहले इंसान कुरान व हदीस का मुताले करे, अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका पढ़े ताकि हमें पता चले कि दीन क्या है। ये तो नहीं ना बाद लोग ये कह लो जी वो काफिर जो है बुतों के आगे झुकते हो, तुम जाके पीरों के हाथ चूमते हो, तुम जाके वलियों के हाथ चूमते हो। अल्लाह के नेक बंदो, बुत और अल्लाह का वली बराबर है? कितनी बड़ी जहालत है। इन अकल के अंधों को उल्टा नजर आता है, मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है। तो अल्लाह के वलियों को और बुतों को बराबर कर दिया। लो जी वो तो जाके जनाब वो जो हिंदू है वो अपने मंदिरों में जाकर वो खड़काते हैं, वो टल खड़काते हैं, तुम इधर आके जनाब कवालियाँ सुनते हो। अल्लाह के बंदो, वो हिंदुओं के जो अपना मंदिरों के वो टल हैं, जो उनके इस किस्म की खुराफात हैं, वो तुम अल्लाह औलिया अल्लाह जो कवाली सुनते हैं जिसमें अल्लाह ताला का जिक्र खैर होता है, जिसमें रसूलुल्लाह की नातें होती हैं, इनको तुम उनके साथ मिलाते हो। वो जी बुतों के आगे सजदे करते हैं, तो वलियों के आगे जाके सजदे। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, लानत उस बंदे पे जो सजदा करे, अल्लाह के अलावा किसी को सजदा नहीं। अगर कोई अपनी जहालत की वजह से किसी के जाके कदमों पे सर रख देता है तो वो जानता है उसे खुदा नहीं समझ रहा, ना उसे इलाह माबूद समझ रहा है, उसे इंसान ही समझता है। उसकी ताज़ीम के तौर पे उसकी जहालत है कि उसके कदमों पे जाके सर रख दिया। वो शिरक नहीं है, वो तो जहालत है। शिरक तो तब होगा जब उसे अपना इलाह मान लेगा, अपना माबूद, अपना खालिक व मालिक अल्लाह के सिवा मान लेगा, तो वो शिरक हो जाएगा। अगर ताज़ीमन किसी अल्लाह के प्यारे के हाथों को बोसा दिया जाए, अगर आलमे दीन के हाथ चूम लिए जाएं, अपने माँ बाप के हाथों को चूमा जाए, तो क्या ये शिरक हो जाएगा? तो अल्लाह ताला इन लोगों को हदायत अता फरमाए। बल्कि अल्लाह वालों की ताज़ीम क्यों हो रही है, उनका अदब किस लिए होता है कि वो अल्लाह वाले हैं, अल्लाह की निस्बत से हो रहा है। लेकिन इस हद तक ताज़ीम के हम कायल नहीं है कि उसके कदमों पे जाके सर रख दिया जाए। वो जहालत है अगर कोई करता है। और अल्लाह वालों का एहतराम करना, अल्लाह वालों का, वो लोग जो अल्लाह से प्यार करते हैं, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मुझे अपनी मोहब्बत अता फरमा, या अल्लाह मुझे उनकी मोहब्बत अता फरमा जो तुझसे मोहब्बत करते हैं। ये तो हुज़ूर की दुआ है, हुज़ूर की। और ये जो तावीज़ गले में डालना, ये बिल्कुल सहाबा इकराम की सुन्नत है, हुज़ूर ने मना नहीं फरमाया, बल्कि हदीस पाक है, मिशकात शरीफ में मौजूद है, बल्कि ये जामे तिरमिज़ी में है, अबू दाऊद शरीफ में सियासित्ता में हदीस पाक मौजूद है।
یہ جو میرے سامنے میں پڑھ کے آپ کو سنانے لگا ہوں، حضرت عمر بن شعیب سے، وہ اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی خواب سے گھبرا جائے، کسی کو اگر ڈراؤنا خواب آ جائے، وہ اپنے خواب سے گھبرا جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کے پورے کلمات کی پناہ لیتا ہوں، اللہ کے پورے کلمات کی پناہ لے۔ وہ کیا کہے؟ اعوذ بکلمۃ اللہ التامات من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں اس کے عذاب سے، اس کے بندوں کی شر اور شیطان کے وسوسوں سے اور ان کی حاضری سے، تو تمہیں کچھ نقصان نہ پہنچے گا۔ حضور نے فرمایا جو یہ کلمات پڑھ لے، جب اس کو کوئی خواب آ جائے ڈراؤنا تو یہ پڑھ لے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بندے کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ آگے حدیث پاک کے الفاظ سنیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر اپنی بالغ اولاد کو یہ سکھا دیتے تھے اور ان میں سے نابالغوں کے گلے میں کسی کاغذ پر لکھ کر ڈال دیتے تھے۔ یعنی یہ جو عبارت ہے وہ اپنے بالغ بچوں کو تو سکھا دیتے تھے، اور جو نابالغ بچے ہوتے ان کے گلے میں کسی کاغذ پر لکھ کر ان بچوں کے گلوں میں ڈال دیتے تھے، ان کے گلے میں لٹکا دیا کرتے تھے۔ ان کا ایمان تھا صحابہ اکرام کا کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ والی کوئی عبارت اگر لکھ کر بچے کے گلے میں ڈال دی جائے تو وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اللہ کے بندو ہم بھی یہی کرتے ہیں۔ یہ حدیث پاک ہے میرے سامنے، سیاہ ستہ میں حدیث پاک ہے، ابو داود شریف ہے، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ تو یوں ہی کہہ دینا وہ جی یہ تو شرک ہے، گلے میں تعویذ ڈالنا شرک ہے، یہ تو سب جناب یہ تو ہندوؤں کے کام ہے، سکھوں کے توبہ استغفر اللہ یاد باللہ۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ رسول اللہ کی حدیث مبارکہ کو جھٹلاتے ہیں۔ الحمدللہ تعالیٰ میں یہ بڑے یہ دعوے سے کہتا ہوں، اللہ اعلان کہتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت کا کوئی ایک بھی عمل ایسا نہیں ہے جو قرآن کے یا حدیث کے خلاف ہو۔ ہم تو اہل سنت ہیں، ہم تو وہی کچھ کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر کوئی اپنی جہالت کے پیش نظر اگر کوئی ایسا کام کرے، وہ تو علم میں ہی نہیں ہے، کوئی جاہل آدمی جسے علم ہی نہیں ہے، اگر کوئی ایسا وہ کام کرے، کسی کے قبر پہ جا کے سجدہ کر دے یا اپنا سر رکھ دے، کسی کے قدموں پہ سر رکھ دے، وہ تو علم سے باہر ہے بات، وہ تو جہالت ہے۔ تو الحمدللہ تعالیٰ یہ تعویذ جو ہے یہ گلے میں ڈالنا رسول اللہ کا حکم ہے کہ یہ عبارت پڑھ کے اپنے پہ دم کرو، اور دوسرا یہ صحابہ اکرام کی سنت ہے کہ وہ اپنے بچوں کے گلے میں ایسی عبارات جو ہے جن کی وجہ سے اللہ کی پناہ میں بندہ آ جاتا ہے، حفاظت میں آ جاتا ہے، وہ لکھ کر اپنے بچوں کے گلوں میں ڈال دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حق بات بیان کرنے کی اور بیان کر کے سن کے اس پہ عمل کی توفیق عطا۔ آمین۔ ھذا باللہ توفیق۔